घोळी वखदांची मागणी उणी करपा खातीर राष्ट्रीय कृती येवजण आंखपी कार्यावळ मडगांव जाली। सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार, समाज कल्याण संचालनालय, गोय सरकार आणि गोय भौशीक प्रशासन आणि ग्रामीण उदरगत संस्थेन जिल्हा पावंड्या वयली क्षमता वाडोवपी कार्यशाळा घडोवन हाडली। आणि कितें जाता भुरगे खायनात आता दिसता कोण पेरेंट्स दिनात तांकां खावपाक चड करून गरम वस्तू खातात बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्लायमेट। ड्रग manufacturers, the drug agents who are dealing with it, but this time we'll come up with a plan which will target the consumer, the customer, the end customer. That person will be targeted, and that's what the government is doing through this plan. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India आणि Directorate of Social Welfare, Government of Goa ह्या दोन्ही संयुक्तरित्या नॅशनल एक्शन प्लॅन फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन जो पळय सेंट्रल गव्हर्मेंटान फॉर द इयर 2018 to 2025 जो पळय तयार केला तो इम्प्लिमेंटेशना खातीर आणि ड्रग एब्यूज जो पळय आसा ऑल ओवर इंडिया हाऊ टू गेट रीड ऑफ इट इन स्पेशली हाऊ टू इम्प्लिमेंट दॅट प्लॅन इन गोवा स्टेट ह्या खातीर आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट मदत करता आणि त्या प्लॅनाच्या अंतर्गत डिपार्टमेंटान खुबश्यो एक्टिविटीज राबयल्यात। एक म्हणजे आमी हालींच एक पिक्चर रिलीज केला काळखी वाट म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हातान तांचे उपस्थितीन। दुसरें म्हणजे आमी कदंबा ज्यो बसीस आसात ताचेर से नो टू ड्रग्स म्हणून अरावंड 100 बसीस आमी एडवर्टायजमेंट केल्लो आसा। तिसरी गजाल म्हणजे आमी अवेरनेस कॅम्प्स दवरतात जाणे करून लोकां मदीं जागृताय जावची। त्या खातीर आमी मुख्यरित्या एक स्टेट लेवल स्टेट लेवल वर्कशॉप दवरिल्लो आणि त्यानंतर डिस्ट्रिक्ट लेवल दोन्ही डिस्ट्रिक्टांक 2 अशें मेळून 4 डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन प्लॅन्स। तातूंत मुख्यरित्या जे पार्टिसिपंट्स आसात तातूंत सरपंच मागीर मेंबर्स, जिल्हा पंचायत मेंबर्स, म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर्स, चेअरपर्सन्स आणि त्याच बरोबर पुलीस अधिकारी, हेल्थ, एज्युकेशन आणि बाकीचे जे NGOs आसात हांच्या मदीं म्हणजे वी आर वर्किंग टू क्रिएट अ एटमॉस्फियर, क्रिएट अ टीम सो देर हॅज टू बी अ interdepartmental coordination and all the departments like education, health, police, social welfare department, women and child, all this should work together hand in hand to achieve the ultimate goal. What we have done is we have also made an attempt to train all the teachers in schools and the counselors also in every school so that we can target that vulnerable group of the society and create an awareness and we can prevent them from getting into this drug abuse. गव्हर्मेंटान जे इन्स्टिट्यूशन आसा इस्कॉला भुरग्यांक आमी पयलीं सांबाळपाक जाय आमचें तें फ्युचर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशनाचें। सो आमचे इस्कॉलांनी जावं अशें इन्स्टिट्यूशनांनी खंय व्हरता जावं बीच चडशें वता आणि इस्कुलांनी जे कडेन आसता तेन्ना म्हाका दिसता एक सिविलान आतां CID कितें आसता ते भाशेन ताका स्कुलांनी धाडपा जाय। तेन्ना आमकां कोण सप्लाय करतात तांकां पयलीं दवरपा गरज आसा। तेन्ना तर आमकां जालें जाल्यार आमचे खुबशे भुरगे स्कुलांनी आमकां हें जातलें कितें आमकां भुरगीं कळना। जेन्ना भुरगो तेगेलो एटिट्यूड कळटा तो ड्रग्स घेवन स्लोली भुरग्यां कडेन जावं टिचरां कडेन वागणूक करता तेन्ना आमकां ऑटोमॅटीक कळटा तो भुरगो कितें तरी सब्सटेन्स घेता म्हणून। सो तेजेर आमकां एक सारको बरे भाशेन आमकां सरकारान जे स्कुलांनी इन्स्टिट्यूशनांनी जावं कोस्टल बेल्ट जे स्टार्ट जाल्ले आहा ते आमी काबार करपाक लागून एक दुसरें म्हणल्यार आमचे गव्हर्मेंटान बरे भशेन बरो इनिशिएट घेतलेलो आहा हो रिड्यूस करपाक कशे भाशेन खंयच्यान एजन्सी येतात कितें जाता सगळ्यांनी हें करपाक लागून काबार करपाक लागून केला। आज खरें म्हणल्यार हांव हॅप्पी आनीक हो टायम आमकां मेळना तरी पूण आमी फूल डे काडला कित्याक हो आमकां वर्कशॉप ड्रग्सा बद्दल कशे भाशेन आमकां हें करपाक मेळटा दुसऱ्यांक सांगपाक जाय कशे भाशेन ड्रग्स आमी बंद करपाक जाय जावं कशें घेवप ना
चडे मेडिसीन दुसरी भशेन आसा आमचे फार्मासी ते डिफरंट आसा हे पूण ड्रग्स खंयच्यान तयार जाता हे खंयच्यान येता कितली पर्सेंटेज म्हणजे आख्खे इंडिये बद्दल आमकां सगळें सांगलां खंयच्यान स्टार्ट जाता कितली 30%, 20%, 10%, 0.5% हे भशेन एक एक स्टेटान चालू जाली आहा हेचेर आमकां एक बरी आमकां लेक्चर दिल्ली आहा रियली आमी एप्रिशिएट आनी आमी हॅप्पी जाले अशें आमी दुसऱ्या कडेन पावयतले. It is at the school level. So drug is elimination is one thing, completely out korpak ek program, but this program is very good because it tells you how to reduce the drug use, so that finally जे drug demand जर उणो जालो जाल्यार drugs इंकपाचे उणे जातले. So it's a very good plan by the government, and I am very happy that Director of Social Welfare and such a big lot of speakers, experienced people are giving us lecture. And I think as a Sarpanch for coastal villages, this plan is very important, and I urge the other coastal belt Sarpanches to follow this plan, educate yourself and implement it. So our training given I Zoita Mullari, it is my duty to not to keep the training over here, but to spread it to the villages in the school level, oriental programs in school, awareness and in the societies. Yeah, today the district capacity building workshop on the National Drug Reduction Action Plan is being held in the collectorate in Margao, and we are keen to see that at the taluka level civil society participation increases, and it's a good step that the Directorate of Social Welfare has taken to see that panchayats, the police department, the ZP are sensitized on the issue. At the same time, NGOs are also drawn into the action plan. It is very important that we understand that Goa is a tourist destination, and we have very large tourist arrivals in the state of Goa, and slowly the focus on drugs has increased over the years, and today there is a large amount of people who are getting involved in the sale of drugs, particularly during the tourism season. So we have to evolve a strategy which involves the panchayats, involves education institutions, and this workshop will help in devising a concrete action plan for the state of Goa and for South Goa district. So we are very hopeful for the outcomes from those who are attending this workshop today. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.